Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya di sini akan belajar atau merojaah, yaitu tentang bacaan-bacaan yang terdapat dalam hukum tajwid, yang mana sebelumnya saya sudah belajar, dan saya akan mencoba merojaah pada kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'awud ialah membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hukum baca ta'awud ialah sunnah ketika akan baca Al-Quran. Basmalah ialah baca bismillahirrahmanirrahim. Hukum baca basmalah ada 5. Satu wajib, iaitu permulaan surah Al-Fatihah. 2 sunnah, iaitu di permulaan surah kecuali surah Al-Fatihah dan surah At-Taubah. 3 jaiz, iaitu di pertengahan surah kecuali di pertengahan surah At-Taubah. 4 makruh, iaitu di pertengahan surah At-Taubah. 5 haram, iaitu di permulaan surah At-Taubah. Hukum nun sukun atau tawin. Hukum nun sukun atau tawin ada 6. 1 idgham halqi, 2 idgham bi gunnah, 3 idgham bila gunnah, 4 iqlab, 5 if'al halqi. Idgham halqi ialah nun sukun atau tawin bertemu salah satu huruf 6. Hamzah, ha, kha, ain, ghin. Contoh, wa yan'auna wa jannatin alfafa min aqta. Idgham bi gunnah ialah hukum nun sukun atau tawin bertemu salah satu huruf 4, yaitu ya, nun, mim, waw. Contoh, wa may yu'min wahyu yuha wa iyyakun. Idgham bila gunnah ialah nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf lam, ra. Contoh, min ladunhu ma lubada walakin la ta'lamun. Iklab ialah nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf ba. Contoh, yambu'a ayatan bayyinah ambi'uni 5 ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki ialah nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf 15. Tak, sa, jim, dal, zal, zal, sin, shin, shoda, ta, da, fa, qaf, kaf. Contoh, kuntum jannatun tajri mansura. Idhar mutlak ialah idhar yang tidak ada nama yang tertentu. Idhar mutlak ada 2, nun sukun bertemu waw atau ya dalam satu kalimat. Dalam Al-Quran hanya ada 4, yaitu ad-dunya, bunyanun, sinwanun, kinwanun. Nun sukun dalam huruf bertemu dalam Al-Quran hanya ada 2, yaitu Yasin wal Qur'anil Hakim, Nun wal qalami wa ma yasturun. Hukum mim sukun ada 3. 1 idgham safawi, 2 ikhfa safawi, 3 idhar safawi. Idgham safawi atau idgham misli ialah min sukun bertemu salah satu huruf mim. Contoh, wa minhum muqtasid lahum maghfirah kuntum mu'minin. Ikhfa safawi ialah min sukun bertemu huruf ba. Contoh, wa may ya'tasim billah yaumahum barizun inna rabbahum bihim. Idhar safawi ialah min sukun bertemu salah satu huruf hijaiyah selain mim dan ba. Contoh, Sa'urikum ayati an'amta alaihim dalikum khairul lakum. Gunnah musyaddadah ialah nun sukun atau mim yang bertasdid. Contoh, innakum, inna, jannah. Fa'im mim sukun, mim tasdid. Fa'imma hammat hammaz. Idgham ada 3. Idgham mutamassilan, idgham mutajanisan, idgham mutaqariban. Idgham mutamassilan ialah huruf sukun bertemu huruf yang sama makhraj dan sifatnya. Contoh, ha sukun bertemu ha yuwajjihu, dan sukun bertemu dal idzahaba, wa sukun di dalam fathah bertemu bima asaw wa kanu, wa sukun bertemu ba wa la yaghtab ba'dukum. Waw mad bertemu waw, ya mad bertemu ya, keduanya harus dibaca idhar dengan dibaca panjang. Contoh, waw sukun di dalam dhammah alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ya sukun didahului kasrah bertemu ya laita qaumi ya'lamun. Hak saktah bertemu hak jika waqaf asal boleh dibaca idhar dengan dibaca saktah atau idgham. Dalam Quran hanya ada 1, yaitu hak sukun bertemu hak maliyah halak. Idgham mutajanis ialah huruf sukun bertemu huruf yang sama maksudnya tapi berbeda sifatnya. Di Al-Quran ada 7, yaitu tak sukun bertemu tak, dan sukun bertemu tak, tak sukun bertemu tak, tak sukun bertemu tak, tak sukun bertemu dal, tak sukun bertemu dak, tak sukun bertemu ba. Contoh, tak sukun bertemu dal, wajibat da'watukuma. Dan sukun bertemu tak, laqad tab, tak sukun bertemu tak, amanat ta'ifah, tak sukun bertemu tak, mafarattum, tak sukun bertemu dal, yalhas dalik, tak sukun bertemu dak, il dalamtum, tak sukun bertemu ya bunayyarkam ma'ana. Idgham mutaqariban ialah huruf sukun bertemu
huruf yang berdekatan makhraj dan sifatnya. Di Al-Quran ada dua, yaitu lam sukun bertemu ra, kaf sukun bertemu kaf. Contoh lam sukun bertemu ra, bal rafa'ahu Allah, kaf sukun bertemu kaf. Alam nakhluqukum. Huruf hukum al-ta'rif. Hukum al-ta'rif ada dua, yaitu idhar qamari, idgham samsi. Idhar qamari ialah al-ta'rif bertemu salah satu huruf qamari yang 14, yaitu ba, jim, ha, kha, ain, ghain, fa, qaf, kaf, mim, waw, ha, hamzah, ya. Contoh al-badi, al-khaliq, al-jabbar. Idgham samsi. Idgham samsi ialah al-ta'rif bertemu salah satu huruf samsi yang 14, yaitu ta, tha, dal, zal, ra, za, sin, shin, shadda, ta, da, lam, nun. Contoh at-tawwab, ad-da'i, as-sabit. Huruf qalqalah ada 5. 1. Ba, jim, dal, ta, qaf. Atau yang disebut yaitu sibdal sa. Bujad. Qalqalah ada 2. Qalqalah sukra, qalqalah kubra. Qalqalah sukra ialah huruf qalqalah yang sukunnya asli. Contoh ba sukun min qablikum, jim sukun faj'al, dal sukun adkhil. Qalqalah kubra ialah huruf qalqalah yang sukunnya baru karena waqaf. Contoh waqaba. Hasad, harajin, haraj, dafiq, muhitun, muhit. Huruf istilah ada 7. Kha, shada, ta, ghain, kaf. Juga dinamakan huruf tamkim karena huruf dibaca tebal. Selain huruf 7 ini dia baca lagi kecuali alif, lam, ra. Huruf 3 ini adalah huruf yang tafkhim, ada yang tarkik. Alif dibaca tafkhim apabila didahului huruf tafkhim. Contoh qala asa, alif dibaca tafkhim apabila didahului huruf tafkhim. Contoh kana asa. Lam jalah ialah lam jalah Allah. Hukum lam jalah ada 2. Hukum lam jalah ada 2. 1. Tamkin apabila lam jalah didahului fathah atau dhammah. Contoh innallah rasulullah alaihullah. 2. Tarkik apabila lam jalah didahului kasrah. Contoh lillah bi dzikrillah afillah. Hukum ra ada 3. 1 tafkhim, 2 tarkik, 3 boleh tafkhim atau tarkik. Ra yang dibaca tafkhim. Contoh ra fathah bertemu ra, rasulan syakiran alima. Ra dhamma bertemu ra. Ra dhamma mati. Raziquna ghafur rahim. Ra sukun didahului fathah atau dhammah. Mursalun, marsadik. Ra sukun bertemu salah satu huruf sota. Labil mirsad, irsada, kirtas, firqah. Ra yang dibaca taqi. Ra kasrah bertemu ra kasrah. Contoh rijal bihurin ain. Ra sukun didahului kasrah. Fasbir, miryah. Ra yang boleh tafkhim atau tarkik di Al-Quran ada 7. Contoh yang tafkhim, contoh yang tarkik. Kullu fiq ainal qitr misr wa nudur fa asr an asr idza yasr. Contoh yang tarkik. Kullu fiq ainal qitr misr wa nudur fa asr an asr idza yasr. Hukum mad ialah mendengarkan suara huruf mad. Huruf mad ada 3, yaitu alif didahului fathah, ya sukun didahului kasrah, dan waw sukun didahului dhammah. Nuhiha. Hukum mad dibagi 2, yaitu mad asli, 2 mad far'i. Mad asli ialah mad yang panjangnya alif karena tidak bertemu dengan hamzah sukun atau tasdid. Mad asli ada 6. 1 mad tabi'i ialah huruf mad yang tidak bertemu hamzah sukun atau tasdid, panjangnya 1 alif atau 2 harokat. Contoh qalu, qila, qulu. Mad tabi'i harfi ialah mad tabi'i yang ada di huruf ha, ya, taha. Contoh taha, hamim. Mad iwad ialah harokat fathah dibaca kaf selain tak marbuthah, panjangnya 1 alif atau 2 harokat. Contoh rahiman, rahima, ghafuran, ghafura, tawaban, tawaba. Mad tamkin ialah ya kasrah bertasdid bertemu ya sukun, panjangnya 1 alif atau 2 harokat. Contoh ailiyina, rabbaniyina, lil hawariyina. Badan ialah setiap hamzah yang dibaca panjangnya 1 alif atau 2 harokat. Contoh atina, imana, utu. Mad silah qasirah ialah
Mat silah qasirah mat far'i. Keterangan di mat far'i, Mat far'i ialah mat yang panjangnya lebih dari satu alif karena bertemu hamzah sukun atau tasdid. Contoh mat far'i ada 10. Satu mat wajib mutasil ialah huruf mat bertemu huruf hamzah salah satu kalimat panjangnya 2,5 alif atau 5 harakat. Contoh abauna syurakaukum anbiyaukum. Mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil ialah huruf mad bertemu hamzah bertemu alif. Di lain kalimat panjangnya 2,5 alif atau 5 harakat. Contoh ya ayyuha la ilaha illa haula. Mad silah tawilah ialah huruf mad silah ilah dan hi yang dibaca panjang. Mad silah ada 2, mad silah qasirah, mad silah tawilah. Mad silah qasirah, mad silah yang tidak bertemu hamzah panjangnya 1 alif atau 2 harakat. Contoh min dunihi multahada innahu huwa. Mad silah tawilah ialah mad silah yang bertemu hamzah panjangnya 2,5 alif atau 5 harakat. Contoh min dunihi ilaha indahu illa mad arid sukun ialah mad bertemu sukun karena dibaca waqaf. Panjangnya boleh 1, 2 atau 3 alif, 4, atau 6 harakat. Contoh la ghaffarun la ghaffar, syakurun syakur, azimin azim. Madlin ialah sukun atau sukun yang didahului fathah bertemu sukun karena waqaf. Panjangnya 1, 2 atau 3 alif, 2, 4 atau 6 harakat. Contoh qaumun qaum, khairun khair, yaumun yaum, syai'un syai'. Mak lazim kilmi musaqqal ialah huruf mad yang bertemu sukun. Huruf mad bertemu sukun asli dalam satu kalimat panjangnya 3 alif atau 6 harakat. Contoh dalam Al-Quran hanya ada 2, yaitu al-ana wa qad kuntum, al-ana wa qad aswaid. Mad lazim kilmi musaqqal ialah huruf mad bertemu tasdid dalam satu kalimat panjangnya 3 alif atau 6 harakat. Contoh Allah kul az-zakarain. Mad lazim harfi mukhaffaf, ialah hukum mad yang bertemu sukun dalam huruf bertanya 3 alif atau 6 harakat. Contoh alif sad nun qaf lam dalam alif lam ra, sin dalam yasin dan tasin, mim dalam hamim, kaf ya ain sad dalam kaf ha ya ain sad, ain sin qaf dalam ain sin qaf. Mak lazim harfi musaqqal ialah huruf mad bertemu sukun yang dibaca dram dalam huruf panjangnya 3 alif atau 6 harakat. Contoh lam dalam alif lam mim, alif lam mim sad, alif lam mim ra, sin dalam qasim min. Mad far ialah hamzah bertemu alif tadi dibaca panjangnya 3 alif atau 6 harakat. Dalam Quran hanya ada 3, yaitu al-an, Allah, kul az-zakarain. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.